Guys, Yes. what if mag-snap ta? Gutom mag-bite? Sige ba? What if mag-banana fries ta? Sige lang. Gani, kay dugay ra biya taga-feed og banana fries. Paborito na wala ako na. Bisan din nato og kon mango shake ako yung gamat. Yes. Sige, go, give it out. For the go. Come on, go. Yeah, let's go Go, guys. let's go. Yeah. Go! Hi, Crush! Welcome to my life. What? Uy, mali. Ay, mali. Alright! Hello, guys! Welcome to our vlog. Today is we're going to buy mango or mango. Right, ako go to but mango. Let's go. 1 hour later. Okay na sa pang-mango shake? Ako din. Bakit mo matara? Basta ka rin. Pila ka ni kilo anit? Ano na? 120. Oh, 120. Ilang? Sinta ang tunga. Oh. Pesinta. Ang yadan kasi pinta. Pwede 50 eh? 65, 85, 100. Sorry. Tunga lang eh. Wala ako Tunga lang sila. Dapat yung mga igot natin, diba? Aliwag yung mo dahil eh. Naamit. Tolo ka pesos. 3 pieces. 3 pesos of mango. Sa among 60 pesos. Naamit 3 pesos of mango. So, okay guys, today nakapalit na mi og mango. Here's the mango. So, next is we buy condensed. So, dali ta mag-ask. Tara, let's. We ask here is how much. Dili may magpalit. Dili magpalit og condensed. So, alright. So, Antay ka ng brand na ako. Ilang ako ba? Antay ba na barato? Ilan na? 40. Ang okay na content is 40. Tapos ang maubel na content is 48. So, okay atong pili. Ay, okay. ha, nakapalit na mi mango o condensed para sa mango shake. Oh my God. Okay. Uwi ko talaga. Ha, ha. So, karon mangita mi og saging banana para sa banana fries. Ngita mi saging. So, matamig sa gubas. Ano ra? Saging. Wala day. Meanwhile. Mahal kayo. Hindi pwede ka. Ano? Kinsi. La! Bakit may pinta at may pinti? Atang pa na. Salamat kayo. Kakalo ni Tadi mo. Makamukbang na may siyang Oh, panitan. panitan. Next na mga station is magpalit ni og cheese powder. Naman cheese powder ko. Okay na. So nakakita na may cheese powder tag 30 pesos. Wala puno. Thank you. Thank you so much. So guys, sorry ko. So today, nakapalit na may
ingredients ng mango shake. So, tada! The ingredients of mango shake, we have condensed mango, and this cheese is for banana fries. Alright, so, Tara, let's Go home na, guys. Go home na, Miki, because the rain is very rain na June. Oh my God! let's go! Let's go! Hello guys! Magkaon kami. Tanara mong mango shake and fries! Pero what if? Natapos na ang lahat. What if hindi naman talaga kayo same ng dito pa rin ako level ng pagkagusto sa isa't isa? Hetong nakatulala. Kaya ngayon iniisip mo, worth it ba talaga? Worth it ba talagang i-pursue kahit ako lang naman yung may gusto sa kanya? Hindi mo maiisip